वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर ब्लॉग जय जगन्नाथ। एबे बाजिला 12:30 तो मु आज मोर छुट्टी अच्छी आज सैटरडे अच्छे तो छुट्टी अच्छी आज गोटे एक्चुअली बहुत मो पे बहुत बड़ दिन आ कौन बड़ दिन मुझे भिडियो कहबी लास्ट पर्यंत देखिए जानीपारे। सो मो भिडियो को लास्ट पर्यंत देखिए। सो मो चैनल जब सब्सक्राइब करना डू सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट कथा आज हूँ सैटरडे तो सैटरडे आमर शनि मेला चली घरे तो मुझे नॉनवेज हेरिका खाऊनी मसटा पूरा तो आज भी रूम रे तो मुझे अरुआ ही करी नथली से अरुआर अलग किसी रखीनी जमीक अरुआर अलग करके रखती तेल लुण सब घरे जमी अलग अलग थाए डब्बा हरिका सब बट एठी किसी नाला तो से आज मुझे मंदिर खाया को मंदिर जाऊँगी ये पाखे ही आम मो रूम पाखे ही गोटे मंदिर अच्छी से ही जी खाया एबे भुवनेश्वर करेन्टली खरा देखो केते जोर खरा हो केते जोर खरा हो देखिए तो मुझे खरारे जाऊँ मंदिर रे प्रसाद खाइबी तो कौ मंदिर जाऊँ आपण देखी बर्तमान तो मुझे पूरा रेडी हो जाए कुर्ती पिंधिकी तापर चलते एवं जावा मंदिर खरा बहुत जोर बढ़ीगलानी तापर भी आमको भी चलिकी जबार अच्छी आहरी गरम लगियार अच्छी तो से खाई खाइबा कि पार्सल नहीं आसी भावुँ देखा जाऊ कौन हो तो चलते ए बाहर पूरा खरा हो प्रबल सनटैन न हो मुंड फुंड न बुलाओ पूरा बांधी देती छता भी नहीं आते जोर खरा हो भावुली कि जोमाटो मगेदेवी बट जोमाटो मगेले केमती कौन आसो कौन हम से डाउट मुझे ना जोमाटो मगेबी जाकि ही खाइबी। मुझे पहुँची जा कलिंग स्टाडियम पाखे ये जोड़ा विष्णु मंदिर ओहो मुझे रूम पाखु ये चलिक आइली मो अवस्था पूरा खराब है मोर एगुड़ा सब पड़ुची चश्मा आनी वाटर बोतल आनी पलि ओहो यहाँ विष्णु मंदिर चलते भितर जा पचार के प्राइस अच्छी कौन अच्छी मुझे फास्ट टाइम आसूँ ये मंदिर को विश्वकर्मा मंदिर ये देखो विश्वकर्मा मंदिर पूरा खाली कहीं ना मत लगुन ये प्रसाद हो आई मोर मोह होगा मुझे जाणी नी प्रसाद हो जस्ट मुझे रूम पाखे हो तो मे भी हाँ पूरा खाली कहीं भी ना जहाँ भी हो मंदिर प्रसाद खाइबी जिते खरा हो जिते जा हो मंदिर से तो मिलू ना आउ गए मंदिर को जाऊँगी एते मुझे खाऊँ मार्केट बिल्डिंग रे थिबा दुर्गा मंडप रे तो फास्ट से भात आनी बाड़ी देते तापर डालमा तापर शाग तापर खटा आंबुल खटा गोटे होता तादे पोटल तरकारी भी होता तो ये समस्ते देखिपे समस्ते बस खाऊँ मु फास्ट खाई दूची तापर आपण मानक देखी कौ मंदिर जाइली केते कौन प्राइस नेला तो चलतु फास्ट खाईदबा आग। ऑनलाइन ऑर्डर भी अच्छी अरे वाह भल कथा कौ नंबर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे हमर जोमेटो वाला अछंदी हां से देई जे कागज तांको अपने करबो खबर सम्मान दे हम तो नहीं दे परियानी अच्छा ऑनलाइन हमें करि पाबो ऑनलाइन भी ऑर्डर अच्छी ऑनलाइन ऑर्डर भी जो मैंने करिया चाहछन एटा करि पारे ठीक मु आस्थिली खाइबा पई मंदिर एठी देखन बसिकी खाउछन सब सेठी बंटा होछि हां आउ एटा हला मो टोकन 80 टा एटा हमरो सेपटे गोटे जो जगन्नाथ मंदिर अछि हां को बटे जो नतला पाखे नौतला हाँ सेठी की मु जाई थांदी हो एक्चुअली मु सेठी जाई थांदी हां मंदिर ये सब गोटी ओहो संस्था गोटी अच्छा कोठभोग हां प्लस एटा रबी सेठी आलू पड़ुनी जगन्नाथ मंदिर रे एठी हमर आलू पड़ुची तरकारी चेंज सेठी तो तकर टमाटर नाही आलू अलाउ नाही अच्छा अच्छा जिनता रेसिपी अछि अच्छा सेठी भी से सेम प्राइस न होजंदी एठी जा सेठी भी से एक गोटे प्राइस सेठी स्पेशल आउट अछि तकर सेठी जगन्नाथଙ୍କର कानिका लागुची ओरिया लागुची अच्छा सबरो अलग रेट अछि अच्छा पार्सल नेले 130 टका अच्छा एठी हमर पार्सल 100 टका पार्सल नेले 100 टका नॉर्मल खाया 80 टका आलू पोटल नाही तांकर आलू तो नाही पोटल पनीर तांकर हमर एठी आलू पोटल हां हां एमती आउ मु जाई थांदी सेठी की मु कहले नाही एठी की पळे आसीबे कतरे आपनकर प्राइस कॉस्ट इफेक्टिव ठीक अछि ना हां हां प्राइस हिसाब रे खाया बहुत ही भलो थला ठीक ठीक अछि सेठी की जानिया दरकार
ଆମର କ୍ଷୀରି ତ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ହଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ହଁ କାହାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲା ଅଧିକା ବେଳକୁ ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ କେତେ ସମୟ ଯାକେ ଖୋଲା ରହୁଛି କେତେଟାରୁ କେତେଟା ପ୍ରାୟତଃ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଖୋଲା ରହୁଛି ହଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିବା ମାନେ ଯାକେ ପ୍ରସାଦ ଥିବା ସରି ପ୍ରସାଦ ବାହାରୁଛି କେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି 12ଟାରେ ଭୋଗ 12ଟାରେ ଲାଗୁଛି 12ଟା 5-10ରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଠି ଆମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ସରିଛି ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଜଗି ବସୁଛୁ ନହେଲେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 3ଟା ହେଲା ଆଉ 3ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସରିଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ତ ରାନ୍ଧି ପାରିବାନି କରିପାରିବାନି ସେ ତାହେଲେ 12:30ରେ ବାହାରୁଛି ଭୋଗ ନା ଯିଏ ଆସିପାରିବେ 12:30 ପରେ ଆସିବେ ହଁ 12:30 ପରେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ 12:30 ପରେ ଯିଏ ଆସିବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିକି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଧୁଆ ହେବା ପାଇଁ ରହିଛି ଧୋଇବେ ସେଠି ହାତ ବଢ଼ା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ଗରମ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଶୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପଳେଇବି ସେଇଠି ଖାଇଦେବି କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉଥରେ ବି ଆଗରୁ ଆସିଥିଲି ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଯିବି ବୁଲା ହେଇଯିବ ଏଠି ଖାଇବା ବି ହେଇଯିବ ତ 80 ଟଙ୍କା ନେଲେ 80 ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ନୁହଁ ହଁ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଶାଗ ଆଉ କ୍ଷୀରି ପୋଟଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ତ ମନ୍ଦିରର ଆଗ ଦେଖି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆଗ ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମାନେ ଏମିତି ଅକେଜନାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଗଲା ମୋ ଭଳିଆ ଶନିବାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ଖାଇପାରିବେ ଭଲ ମୋର ମାନେ ରୁମ୍ ପାଖରୁ ଏଇଟା ହେଲା ପାଖ 20 ଟଙ୍କା ଅଟୋ ନେଲା 10 ଟଙ୍କା ବସ୍ ନେଲା ଆସିକି ଆରାମସେ ଏଇଠି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଖାଇକି ଗଲି ଆଉ କେଉଁଠି ଉଣ୍ଡାଳିବି ଯେ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମିଳୁଥିବ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଆଜି 1:30 ଭିତରେ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା କି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସପିଂ କରିବା ତାପରେ ରୁମ୍କୁ ଫେରିବା ମାସ୍କ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍କୁ ଯାଇକରି ଦେଖୁଥିଲି ପାଉଁଜି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ର ପାଉଁଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ବି ଖାସ୍ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଆହୁରି ବି କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିମ୍ପଲ୍ର ଚେନ୍ ବାଲା ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅଫିସ୍ ହେରିକା ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବି ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ଏଇଟା 2300 କହୁଥିଲା ତାପରେ ବି ଆହୁରି କିଛିଟା ଡିଜାଇନ୍ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ର ବେଶୀ ମୋତେ ମାନେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଥିଲା ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ର ସେଇ 2500 ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲା ସବୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ପାଉଁଜି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାଜିଗଲାନି 3:15 ତ ମୁଁ 2:30 3ଟା ପାଖାପାଖି ଆସି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କଟକ ଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ କଟକ ଯାଉଛି ସେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଫାଷ୍ଟରୁ ଆଜି ହେଉଛି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ଡ୍ରିମ୍ ପୂରଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ଆଜି କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ଆଜି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଆମର ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ଗିଫ୍ଟ ବି ମୋତେ ମିଳିଯିବ ଆଗକୁ ମୋର ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଛି ନା ତ ଆନିଭର୍ସରୀ ଗିଫ୍ଟ ୱେଡ଼ିଂ ଗିଫ୍ଟ ନୁହଁ ଆନିଭର୍ସରୀ ଗିଫ୍ଟ ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ମୁଁ କିଣୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରିବା କଟକ ଏଇଠି ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଶୋରୁମ୍କୁ ହୋଣ୍ଡା ଶୋରୁମ୍କୁ କ'ଣ ନେବି କ'ଣ କରି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣି ସାରିବେଣି ମୁଁ ଆଉ ଚିକୁ ଆସିଛୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ତ ଚିକ୍ କରିବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆମେ ଫାଇନାଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଟିଟା ନେବୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି ସ୍କୁଟି ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭାର ସ୍ମାର୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ ଯେଉଁ କିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ କିରେ ଆଧିରେ କିକ୍ ନାହିଁ
आरो केते प्राइस रोजे स्मार्ट रो आरो केते प्राइस रोजे 1,10,000 आसुचे एटा की रे स्टार्ट हबो आ की रे हन पन सब मारिवे दारो किक नाही आ डिजाइन टा देखि दोजे ना कलर कॉम्बिनेशन टा बढ़िया है ब्लैक कलर संगे स्काई कलर टा ये सब की एटा एटा गोटे कलर अच्छी ब्लैक कलर नाभी ब्लू आ ये गोटे रेड रेड एटा गोटे ब्लैक ऊपर ब्लू ये कलर टा कॉम्बिनेशन बाग लगुनि बट आर सीट टा छोट कर दूचे मत लगुच बाइक देखुच ए चक्का देख लो चक्का देख लो मोटा जगह हमरा गोटे एटा टेस्ट ड्राइव हो पार एटा गोटे टेस्ट ड्राइव गोटे करता चलो घूरी आसिया टिके चिक्कू चलो टिके घूरी आसिया चलो चलो टिके घूरी आसिया नबार ना ये घूरी आसिया टिके खाई पी की बुली बुली आसिया এইটা কোনটা ये কোনটা লাগিছি আচ্ছা ও মাই গড এটা হলা স্মার্ট এটা হলা মো স্কুটির ডিটেলস এটা হলা অন রোড প্রাইস এটা অ্যাকসেসরিজ পাইবে এটা কোন কি কোটিং গুটে না কোটিং रो এটা পলিশ কোটিং 6 वर्ष আমি কোউডা করিবা এটা কম করি হব না সে কইলে অ্যাকসেসরিজ এটা কম তো সে কইলে 250 হি কাটিবে এইটা ফ্রি কেতে রোছে ডাইরেক্ট ক্যাশ গাড়ি গাড়ি অফ आ किसी डिस्काउंट हेबनी तो सहीटा आमर फाइनाल करूनी आउ गोटे शोरूम जाऊँ देखू जोड़ा ता दुटा भर चॉइस हम आम बजेट अनुसार हम से निया हम बर्तमान आउ गोटे शोरूम जाऊँ बजेट अनुसार टिके कौन दुटा शोरूम बजेट कम रही हाँ दुटा शोरूम जो कम रही अच्छा हाँ हाँ चलो किंतु माने स्मेल हो नेठी बे आमे आसीचु नेक्स्ट शोरूम हुंडार एटा हला विद्याधरपुर रे हम कटक पारादीप रोड आडू गले सेठी पड़ो जस्ट टांकी साइड रे पड़ो पड़े चलो तो आम ए जाऊँ सेठी टिके रेट बुझाबुझी करूँ केमती कौन रेट अच्छे ये गोटे आम चॉइस करूँ से स्काई कलर एटा हला शोरूम टा छोट शोरूम टा ता अपेक्षा ये एक्सेसरीज फ्री अच्छे कौन है ओह माय गॉड ना ये 2 सेकेंड रे बंद हो जो ट्रैफिक पाखे थे तो एमती चलता हो बंद हो एस्केलेटर टा मोड़े चलो पुणी स्टार्ट हम ऑटोमेटिक एटा ना बंद हो से कलर टा देखते यही कलर ही आम जातक अच्छे मामा देखते नना को यही कलर अच्छे देखो फाइनल होगा आमर 1,07,000 1,08,000 केते गण प्राइस के जानी अच्छी एबे आम नौचु तार सब बिलिंग कर सारूँ स्कूटी देखो आम बिल हो बाजूला 6टा 45 5टारू आसिलु भी जाइए ओटीपी गाइस गुड मॉर्निंग सो एपे बाजी 7:30 तो मुझे उठी जाइए काली एक्चुअली ब्लॉग एडिट करनी आउ वीडियो भी अपलोड करनी आउ रूम रे पहुँचली खाइली शोली तार भी ब्लॉग बनैनी शोई पड़ी आसिकी तापर भी रूममेट आ जाता मोर ध्यान रू भी बाहर जाइए
ତ ଆଜି କାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋର ସ୍କୁଟି ସବୁ ମାନେ ଯେତିକ ଫର୍ମ ବଗେରା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବାର ଥିଲା ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମର ହେଇଯାଇଛି, କାଗଜପତ୍ର କାମ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ବାକି ଖାଲି ଗାଡ଼ି ନେବୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବୁ। ବା ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ 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 ଖୁସି, ଯାହା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ସ୍କୁଟିଟା ଆସିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଆଉ ଥରେ ବି ସ୍କୁଟି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଣିନଥିଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଣିନଥିଲୁ। ଫାଇନାଲି କାଲି ଆମେ ସ୍କୁଟିଟା ଆଣିଛୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟି ପୂରଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ 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 ଖୁସି। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଲିବା ପାଇଁକି ହେଲେ ମୋତେ ବସ୍ ଆଉ ଅଟୋକୁ ଏ ଖରାରେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେଉଁଠି ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ପଳେଇବି ଗାଡ଼ି ଧରିକି। ସୋ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ସି ୟୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ବାଏ।